তা পড়বেন না কম করে দেবেন? আরে হ্যাঁ না, কম করবে না পড়বেন? সবাই পড়বে ইনশাআল্লাহ। শুনেন, পড়বে দরুদ और सलाम जान रहे चाहे जाए, पढ़बे दरुद और सलाम, पढ़बे दरुद और सलाम जान रहे चाहे जाए, जान रहे चाहे जाए, जान रहे चाहे जाए, बनबे नबी के गुलाम जान रहे चाहे जाए, बनबे नबी के गुलाम जान रहे चाहे जाए, जान रहे चाहे जाए, जान रहे चाहे जाए, पढ़बे दर्द और सलाम जान रहे चाहे जाए। और गुस्ताख नबी के हम कत्ल कर देबै, যারা নবীর গুস্তাখ, যারা নবীর সামনে উল্টো পাল্টা কথা বলে, যারা নবীর উপরে কথা বলে, তাদের জন্য আমাদের ভাষায় কি বলছি? गुस्ताख नबी के हम कातल कर देबै, गुस्ताख नबी के, गुस्ताख नबी के हम कातल कर देबै, कातल कर देबै, इस्लाम नूरी हमर नाम जान रहे चाहे जान, इस्लाम नूरी हमर नाम जान रहे चाहे जाए, जान रहे चाहे जाए, जान रहे चाहे जाए, बनबे नबी के गुलाम जान रहे चाहे जाए। আর একটা ছন্দ, আমার নবীর একবার কেউ কার্টুন বানিয়েছিল, ঠিক না বেটি? বানিয়েছিল না? আমার নবীর কেউ কার্টুন বানালে আমরা সহ্য করব? পারবো? কেউ সহ্য করতে পারবে না। हमरे नबी के जे बनले है कार्टून, हमरे नबी के जे बनले है कार्टून, हमरे नबी के, हमरे नबी के जे बनले है कार्टून, ताई वक्रम मारबे खुले आम जान रहे चाहे जा, बोलो सुभान अल्लाह। वक्रम मारबो खुलाम, ठीक ना बेटी? वक्रम मारबे खुले आम जान रहे चाहे जाए, जान रहे चाहे जाए, जान रहे चाहे जाए, पढ़बे दर्द और सलाम जान रहे चाहे जाए, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, यह पढ़ब सुबह शाम जान रहे चाहे जा, यह पढ़ब सुबह शाम जान रहे चाहे जाए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला वाला आले सय्यदिना मौलाना মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম কিভাবে ওনার রূহ বার করা হলো, এই বক্তব্যটা এখানে স্টপ করে দিলাম। আগামী কোন সময় যদি আপনারা ডাকেন আমার ওয়াজটা এখান থেকে আরম্ভ হবে। অন্য ক্যাটাগরিতে চলে গেলাম, এই ওয়াজটা আপনাকে শোনাতে পারলাম না। শুধু একটাই কথা বলি, যেখান থেকে আল্লাহর নবীর রূহ মোবারকটা বার করা হয়েছে, আমার নবী পাকের রূহ আবার সেই জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া হলো।
একটু জোরে বলা যাবে না? সব মানুষ মরে যেতে পারে, আমার নবীকে কেউ যদি মরা বলে ঘোষণা করে বা যদি বলে নবী মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ মারা গিয়েছেন, আমি ইসলামউদ্দিন নূরি আল কাদরি ডাইরেক্ট ওপেন চ্যালেঞ্জ দিলাম, আমার নবী হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী, আজও জিন্দা, কালো জিন্দা, আর কিয়ামত ভোর পর্যন্ত আমার রাসূল জিন্দা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। नबी के नाम पे एक मरतबा नारा लगाओ, फिर खड़े होके सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। আবার গজল, আবার গজল দুটো দুরূদ শরীফ আল্লাহুম্মা ওয়া আলা আলি